പുള്ളൂർ കൊടൈക്കനാലിൽ നിന്നും 60 കിലോമീറ്റർ മാറി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന അതിമനോഹരമായ ഗ്രാമം, വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന കേന്ദ്രം. എന്നാൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതവും ജീവിത സാഹചര്യവും കാണുന്ന പോലെ അത്ര ഭംഗിയുള്ളതല്ല. ഇവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപജീവനമാർഗം കന്നുകാലി വളർത്തലും കൃഷിയുമാണ്. ഇതിവരോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. மொத்தம் ஒரு 400 குடும்பம் இருக்குது. இங்கே மெயின் ஃபுல் கிருஷி தான். வெள்துள்ளி, உருளைக்கிழங்கு, கேரட்டு, ഗ്രീൻ പീസ്, സോയാ ബീൻസ്. ഇവരുടെ കൃഷി രീതികളെ കുറിച്ചും നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. പുള്ളൂർ എന്നത് ഒരു കാർഷിക ഗ്രാമമാണ്. ഗ്രാമത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം എന്നത് തട്ടുതട്ടായ കൃഷിയിടമാണ്. கூடு, உருளைக்கிழங்கு, பீன்ஸு, கேரட்டு, பீட்ரூட்டு, பூக்கள், முள்ளங்கி, முட்டைக்கோசு எல்லாம் வரும். பூராமே வரும். உளுந்து பீன்ஸு, பட்டரை பீன்ஸு. ഇതൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന വിളകൾ. மழை அதிகமாகிடுச்சுன்னா விவசாயம் ரொம்ப இதாகிடும். இந்த மிஸ்ட்டு வந்தாலும் பாதிக்கும். இந்த பூண்டெல்லாம் விவசாயம் ரொம்ப பாதிக்கும். എന്നാൽ വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇവർക്ക് വലിയ പ്രയാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. വെള്ളം സുലഭമാണ്. தண்ணி நல்ல தண்ணி தான் வருது. ஃபாரஸ்ட்டுக்குள்ளே இருந்து தான் வருது. ஒரு 10 கிலோமீட்டர் தூரத்துலேருந்து தண்ணி வருது. அப்புறம் அரசு பிடபிள்யூ பைப்பு டேங்கு கட்டி கொடுத்து பைப்பு எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. எப்பவும் கிடைக்குமா தண்ணி? எப்பவும் கிடைக்கும். தண்ணி எப்பவும் கிடைக்கும். എന്നാൽ ഇവരുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ വൈദ്യുതിയാണ്. கரண்ட் இருக்கு. இந்த மழை காலங்களில் அப்பப்போ கரண்ட் எப்போ போகுது எப்போ வருதுன்னே சொல்ல முடியாது. கரண்ட் ஃபால்ட்டு அதிகமாக இருக்குது. അടുത്ത പ്രധാന പ്രശ്നം ഉള്ളൂരിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നാലാണ് ഒരു ആശുപത്രി കാണാൻ സാധിക്കുക. എന്നാലും ഇവർക്ക് വലിയ രീതിയിലുള്ള പരിഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല.